Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dad or mother? I hope you are always good in health. Alhamdulillah, today we'll start doing learning activities which can be implemented online from home. Please guide your father or mother to assist your child in carrying out learning activities at home. Father or mother, don't forget to remind you to comply to health protocol in carrying everything activity and always maintain clean lines in the home environment to avoid the spread of the COVID-19 virus and the outbreak of dengue fever. Thank you. Ready to learn for sure? Come on. Don't forget to wash your hand first with soap and running water before and after starting the activity. Now if you have washed your hand, let's get ready to start today's lesson. Let's try Let's start by reading the prayer first so that we are always healthy and giving to ease the carrying out today learning and activities. Ask your father or mother for help to accompany Ananda during the learning activities, okay? Don't forget to say please when you ask for help, apologize if you make a mistake, and say thank you after getting help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Today we are the next lesson 6. Dengan judul Look at my house, lihat seperti apa rumahku. You will learn about there is and there are. Buka halaman 43. Part A. Look at the picture and practice the dialogue. Is that a Betawi house? Yes, it is. I see some windows there. How many windows are there? There are 4 windows. Apakah itu rumah Betawi? Ya, benar sekali. Saya melihat ada beberapa jendela di sana. Berapa banyak jendela di sana? Di sana terdapat 4 jendela. Open the page 44, part B. Read the text and answer the question. In the past, Betawi people lived in traditional house. Betawi traditional house are often called rumah Betawi. You can see Betawi traditional house at several places in Jakarta, such as Marunda, North Jakarta, Setu Babakan, South Jakarta, Condet, East Jakarta, and Rawabelong, West Jakarta. Pada zaman dahulu, orang-orang Betawi tinggal di rumah tradisional. Rumah tradisional Betawi sering disebut dengan rumah Betawi. Kamu dapat melihat rumah Betawi tradisional ada di Marunda, Jakarta Utara, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Condet, Jakarta Timur, dan di Rawabelong, Jakarta Barat. There are several types of Betawi traditional house, such as rumah joglo, rumah kabaya, dan rumah gudang. Rumah kabaya is the most popular Betawi traditional house. A Betawi traditional house is usually made of wood or bamboo. There are several rooms in Betawi traditional house, such as pangkeng, bedroom, serondoyan, kitchen, amben, living room, or veranda, and other rooms. Ada berbagai macam tipe rumah tradisional Betawi, seperti rumah joglo, rumah kebaya, dan rumah gudang. Rumah kebaya adalah yang paling populer sebagai rumah Betawi, rumah tradisional Betawi. Rumah tradisional Betawi sering terbuat dari kayu atau bambu. Banyaknya ruangan di rumah tradisional Betawi seperti pangkeng, kamar tidur, serondoyan, dapur, amben, tempat bersantai atau tempat bersama keluarga, dan other rooms, dan ruangan lainnya. Answer the question, what is text about rumah Betawi? What is the author name for Betawi traditional house, rumah Betawi? What is the most popular Betawi traditional house, rumah kebaya?
Where can we see Betawi traditional house in Jakarta? You can see rumah Betawi at Marunda, Jakarta Utara, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Condet, Jakarta Timur, dan Rawabelong, Jakarta Barat. What is the other name for kitchen in Betawi traditional house? Kitchen in Betawi traditional house is named Srondoyan. Part C. Read the following explanation. Ikuti penjelasan saya. Nah, di sini ada there is, there are. There is singular, there are is plural. Maksudnya, there is itu untuk benda yang dapat dihitung, sedangkan plural, benda yang tidak dapat dihitung atau lebih dari satu. There is a horse, there is a book, there is an orange. There are 2 horses, there are many books, there are 5 orange. Penggunaan there is selalu ada kata a atau an dalam penggunaannya. Contohnya there is a horse, there is a book, there is an orange. Sedangkan untuk penggunaan there are itu dilihat dari gambar atau bendanya. Contoh, ada 2 rumah, maka there are 2 houses. Ada banyak sekali buku, there are many books. Ada 5 jeruk di situ, there are 5 orange. Contohnya seperti itu. Dan ini penggunaan is, are, des. Nih, yang penggunaan ini dibalik. Kalau misalnya is, there a house, a cat on the sofa. Are there any house? Are there 2 cats on sofa? Jadi kebalikannya. Kalau is there itu singular, kalau are there itu pluralnya. Jawabnya, yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Pada hari ini kita akan belajar tentang there is dan there are. There is dan there are itu disebutnya ada. Baik anak-anak, ada ya, ingat. There is itu singular dan there are itu plural. Jadi kalau there is itu digunakan apabila sebuah bendanya itu dapat dihitung atau satu, dan plural itu adalah bendanya lebih dari satu. Selanjutnya lihat, look at the picture. Lihatlah pada gambar tersebut. Di situ ada sebuah buku yang ada di atas meja. There is a notebook on the table. Nah, kenapa ini sebutnya singular? Karena pertama ada there is, ada huruf e itu menandakan bahwa huruf itu bisa dihitung dan atau hanya satu, dan notebooknya sebagai thing in the classroom, benda yang ada di kelas. Jadi kesimpulannya hanya ada satu buku catatan di atas meja. Selanjutnya, look in the picture. Di atas meja tersebut ada 3 buku catatan. 1, 2, 3, ada 3 buku. Let's make the same sentence plural. Dan untuk kata plural, di sini kita menggunakan there are. Kenapa there are? Karena bukunya itu, buku catatannya lebih dari 1 dan ada 3 buah. Dan kenapa memakai there are? Notebooknya itu dia memakai s. There are sebagai plural, notebooknya itu memakai s, bukan untuk memakai e atau n, tapi ditambahkan s karena bendanya lebih dari 1. Jadi begitu ya anak-anak yang tentang pluralnya. Dan selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah ada banyak buku catatan di atas meja.
Nah, selanjutnya there is itu sebagai singular, there are itu sebagai plural. Atau bisa dihitung there is dihitung tidak lebih dari satu, kalau there are itu lebih dari satu. Nah, untuk pertanyaannya bisa dibalik. Jadi, is there a notebook or are there a notebooks? Jadi seperti itu. Untuk pertanyaannya apabila kita ingin bertanya. Kalau hanya kita ingin memberitahu there is a notebook or there is 3 notebooks. Contohnya gitu. Jadi kesimpulannya ada 4 ya. Ada there is, ada there are, ada is there, ada are there. Jadi kesimpulannya pada hari ini ada 4 macam ya. Open the page 45 part D. Fill in the blank with the correct words. Number 1, there is a lion. Number 2, there is a bag. Number 3, there are many books. Number 4, there are 2 ondel-ondel. Number 5, there is a Betawi house. The test on today. Tugas pada hari ini. Part A, complete the sentence with there is or there are. Nomor 1 sampai dengan 5. Dilengkapi menggunakan there is apa there are. Part F, match the picture with the correct sentence. Jadi tugasnya samakan gambar dengan kalimatnya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Part X, arrange the words into complete sentence. Jadi satukan kata-kata menjadi satu kalimat. Tugasnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. That is enough our lesson today. Thank you for listening, my student. Good luck and see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.